दुई हाथ में देख এটা হল জ্ঞান মুদ্রা। ज्ञान मुद्रा या भी ध्यान मुद्रा कह ধ্যান মুদ্রা भी কুହାଯାଏ। एटा मनर एकाग्रता बढ़ेब कनसेंट्रेशन आनब माने भक्ति भाव माने सृष्टि कर जेते योगी मुनि ऋषिगण सबू ध्यान बसती यही मुद्रा बस बस चकासन कि पद्मासन बसवे मेरुदंड सिंधा करी मुद्रा ही से बसुले माने ऐसी भक्ति को सहजरे माने आकर्षित करहब एवं जेकोटा तुम माने ध्यान करदेव सहज साध्य पाइबे। योगी मुनि ऋषि माने से माने ध्यान मुद्रा ही बसते ध्यान मुद्रा है विषयांगुलीर इंडेक्स फिंगर टिप्स को आनिकी वृद्धांगुष्ठीर मूल स्थापन कर एटा वायु मुद्रा वायु मुद्रा बातजनित जेकोसी प्रकार रोग भल हो जिते सीवियर बात होता मिनिमम एकाथर 45 मिनट कर कंटिन्यूअस माने ये कर 2-4 मास कले बात रोग ही सब भल हो माने एत मेडिसिन न खाई भी तापे ही बात रोग सब भल है वायु मुद्रा है। अच्छा तापर यहीटा है अपान मुद्रा मध्यम आंगुली आ अनामिका आंगुलीर टिप्स को बुढ़ा आंगुलीर टिप्स सहित जोग कर मिसेब ऊपर को रकाश को अनेक मेरुदंड सीधा कर बस यार क्राइटेरिया या बुझेगा या 45 मिनिट जदि कर पेटर जावतीय विकार से दूर कर वायु दोष थे वायु थे भी सबको बाहर करदेव ये कर को अपान मुद्रा कहे। अपान वायु मान ये वायु 4 प्रकार रोज बुझे लगे अपान वायुटा सब मान ये पेट फुलैवा पेट भर वायु जमाई रहा ये करवा एगुड़ा सब दोष विकार भी एटा है अपान मुद्रा बुझेगा। अच्छा यही अपान मुद्रा सहित इंडेक्स फिंगर टिप्स को आनी बुढ़ा सहित मिसई रखिले एटा अपान वायु मुद्रा माने ये अपान मुद्रा रिजल्ट भी मिल वायु मुद्रा भी है। अच्छा यहीटा हूँ पोषण मुद्रा जेकोसी गरिष्ठ तुम ये कर भोजी भात खाई टे बेसी जोर माछ मांस ये सी माने गुड़ाए माने भरी भोजन हो जाए ये कर इंडाइजेशन हबार प्रश्न ना एटा 45 मिनट लगातार माने गोटे बस जब तुम से कौन पत्थर खाई भी माने पानी माने हजम करदेव एटा पोषण मुद्रा मुद्रा बुझेगा। सबू मुद्रा मेरुदंड सीधा कर बस 45 मिनट ये ऊपर को आकाश आड़ को रहा पोषण मुद्रा है। अच्छा यहीटा हूँ व्यान मुद्रा देख माने इंडेक्स फिंगर टिप्स मध्यम आंगुल टिप्स आ वृद्ध अंगुष्ठीर टिप 3टा टिप व्यान मुद्रा कहले ये रक्तचाप मान जो रक्तचाप उच्च रक्तचाप नीच रक्तचाप कहूँ जो मानकर उच्च रक्तचाप रही से मान ये कर नीच कर जो मानकर नीच रक्तचाप अच्छे उच्च कर माने रक्तचाप को ये पूरा ठीक नॉर्मल स्टेज में ही रख जेकोसी प्रकार रक्तचाप रोगी यही मुद्रा कर मोटे मेडिसिन न खाई भी तापे भल हो किंतु मिनिमम अटैच जो मैंने रोगी से 45 मिनिट समय सीमा पड़े समय सीमा माने केते दिन करबा पड़िबो हिंदी बोले फलप्रद माने ये अच्छी एटा कोन खाली का गुटे नहीं माने गुटे दिन माने वर्ष कोन करिया पड़िबो माने एटा के करिया पड़ियो ये करी माने किछि ये ना एटा कंटीन्यूअस करले कि पैसा दो नहीं किछि नहीं समय बाहर करिया पड़ियो आ सब मुद्रा तो एक दिन करियो नहीं जार रक्तचाप होई जी माने ये करी हाई ब्लड प्रेशर कि लो ब्लड प्रेशर होई जी मेडिसिन एते न खाई खाली मुद्रा करले भल होई जीवो ये करला मान 45 मिनट बसला ये करी गला मासे 15 दिन कला से रक्तचाप पूरा नॉर्मल आसी उच्च ही था हाई ही था एटा हूँ व्यान मुद्रा
ବ୍ୟାୟାମ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ବୁଝିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା। ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା କହିଲେ ତମର ମାନେ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅନାମିକା ୟାର ଟିପ୍ସକୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ୍ସ ସହିତ ହଁ ବୁଝିଲି ଯୋଗ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା ବୁଝିଲା କି ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରା କରି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରା କରିଲେ ମାନେ ଇଏ ତାର ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଇଏ ମାନେ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ପୁରା ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମାନେ ସିଏ ଯାହା ତା ରେଜଲ୍ଟ ଥିବ ତା ରେଜଲ୍ଟକୁ ଇଏ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବି ଇଏ ବଢ଼େଇବ। ଏ ମୋର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଛି ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି এইটাକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କରିକିରି ଏବେ 2 ମାସ ଯଦି ୟାକୁ କରିବି ତାହେଲେ ମାନେ ମୋର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଇଏ କରି ରେଟିନା ନର୍ଭ ଆଉ ସେ ଗ୍ଲୋକୋମା ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି ଆଉ ହଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା ଜାଣି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ଇଏ ବି କଣ୍ଠ ଉପରୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ମାନେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବ ନିଶ୍ୱାସ ସିଏ ବି ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଶିଥିଳ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲା କି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ମାନେ ଇଏ ଛୁରୀ ଆସିକି ହଁ ଇଏ ସହିତ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଇଏ ବି ମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲେ। ଏଠାରେ ପୁରା ମାନେ একদম ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଇଲ୍ସ ହେଇଥାଉ ଇଏ ହେଇଥାଉ ତା ମାନେ ପୁରା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ସେଇଆ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଛୁରୀ ଆସିକି କଣ୍ଠଟା ହିଁ ଇଏ ହେବ। ଇଏ ଆସି ଏଠି ଲାଗୁଥିବ ଆଡ଼େ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଉପରକୁ ମାନେ ଟାଣା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶିଥିଳ କରାହେବ ଇଏ ମାନେ କଣ୍ଠ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୁରୀ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଏ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଷ୍ଟେଜ୍ 1। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବାୟୁ ପୁରା ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଏ ନାଭିକୁ ତଳ ଉପରେ କରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମର 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଡାହାଣ ପୁରାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ପୁରିଆରେ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ଡାହାଣ ପୁରିଆ ବନ୍ଦ କରି ଡାହାଣ ନାକରେ ପୁରିଆ ତମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସେଇ ଡାହାଣ ପୁରିଆରେ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ଏଇ ପୁରିଆକୁ ବନ୍ଦ କରି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାପରେ ଛାଡ଼ିବ এইଭଳିଆ ହିଁ ଚାଲିବ। এইটা অনুলোম বিলোম ଜାଣି ହେଲା ତ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ତାପରେ ତମେ କାନକୁ ଇଏ କରିବ ବନ୍ଦ କରିବ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଏଇଠି ରହିବ କପାଳ ତାଳୁରେ ନା ନାଇଁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ବା ଡାହାଣ ମାନେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିଲ ବା ଇଏରେ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କଲ ତାପରେ ହେଠୁ ମାନେ ବାଁ ପାଖ ପୁରିଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଏଇ 2 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାପରେ ଏ ପାଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାପରେ ଏଟା ବନ୍ଦ କଲ ଛାଡ଼ିବ ଗ୍ରହଣ କରିବ
ଏମିତି ଚାଲିବ।